ମାଇଟା କିଏ ମନେ ନାହିଁ ଆଲଦା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଇଯିବ ହେଲେ ୟାର ତମେ ଠିକ ବନା ଟିକେ ଶାନ୍ତି କର ହଁ ବାପ এই মাইটা বাপ পিলে পুଅ কে দেব নাই এই সোলা আরে বেহে মুখে গণপন মুখে দে মুখে মোর বড় এগারে কথা না মোর ধামা হ্যাঁ আরে নমস্কার मान पीले के मध्य द्वारा महाप्रभु का प्रतिक्रिया भक्ति अच्छा हाँ अरे
এই ଗାଁର ପ୍ରଧାନ ଆମର ଏଇଟା ଇଏ ଇଶ୍ୱର ପକେଇବେ ନା ହଁ କହିଲେ ଟିକେ भजन करू थाऊ पुणु अरे पवनचा भजन करू थाऊ पुणु हाँ मदारसा पिया पचके हेलो सुइले तुइलो चतला चतला हां 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 ए हरिपो ताकू के नमस्कार अच्छा कोई लिखे हाँ बाबा को पहले कहना हाँ सुइला चॉकलेट चला
ସମିଧାନ ସର୍ବଦେବଗଣ କରୁଥିଲାବାସୀ ସମୁଦ୍ର ସର୍ବଦେବଗଣ କରୁଥିଲାବାସୀ ପ୍ରଭୁ ଦେବଙ୍କୁ ଯଶୁଦାସ୍ତୁ ମୋ ଭାଗବତ ଦେବଙ୍କୁ ଯଶୁଦାସ୍ତୁ ମୋ ଭାଗବତ पत्नी भिक्षादारवासी प्रजापति पत्नी भिक्षादारवासी प्रभु कपालरा व्यक्ति ऋषिवृंद प्रभु कपालरा व्यक्ति ऋषिवृंद चतुर्थतर नाम राखुल भाती जैसी संग परसी हाँ माने है बूढ़ी माने गंजा माने हो कुकड़ा माने
ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ମଧୁଆ ବେଦୁଆ ବେଦୁଆ ହଁ समथिंग मामा ହଁ तेरे समथिंग हो सब रागी थलो के से प्रकार रखो ରସ ଲାଗିଥିଲା ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଧୂପ ଲାଗିଥିଲା ଚୁନା ଲାଗିଥିଲା ହଁ ଛୋଟ ଭାଇ ଆଇରେ ଓମା ଦେଖିକିରି ଚାରିଟା ଚୁମା ଏମିତି ମାରବା ହଁ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ପେଲେ ପେଲା